ସେ ଜିନିଷ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି ଭିତର ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଲେଖୁଛି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିକିରି ତାକୁ ସବୁ ଲେଖୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର ବୁଝେଇଲେ, ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ବୁଝେଇଲେ ସବୁ ତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ ଶରୀରରେ ହାତ ମାରିକିରି। ସେଟା କଣ କହିବା କଥା? ତାର କଣ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଛି? ମନ୍ତ୍ର ଆଉ କଣ ଦେବେ ଆପଣ? ଉଚ୍ଚାରଣ ସିନା କଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଖୋଲିକିରି ହର୍ଷଇକାରେ ଏଠି, ହୃଷଇକାରେ ଏଠି, ଦୀର୍ଘଇକାରେ ଏଠି, ହର୍ଷଇକାରେ ଏଠି, ଏକାକ୍ଷରରେ ଅଣାକ୍ଷରରେ ଏଇଟା, ସେଇ ଜିନିଷ ଏକାକ୍ଷରରେ ଏଠି ରହିଲା ସେଠି ରହିଲା ଆପଣ କହିଦେଲେ। ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଶରୀର ଭିତରେ କୋଉଠି ରହିଲା ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷଟା। ନାଇଁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଅଣାକ୍ଷର ବୋଲିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱକବି ହେଇଗଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ ତାଙ୍କଠାରୁ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ୍? ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱକବି ହେଇପାରିଲେନି ଜାଣିଛ ନା? ଜାଣିନା। ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଭାଷାଟା କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ନାନୀ ସଙ୍ଗତରେ ଗେଲ ହୋଇବ, କାନି ଧରି କେବେ ଗେଲ ନହିବ, ହାନି ନଇଥିଲେ ମାନି ନଇଯିବ, ଡିକିତିରେ ତୁଳି ଜ୍ଞାନୀ ଜନି ୟାକୁ କହିବ ଭାଳି। ଏ କଥାଟା ନାନୀ ସଙ୍ଗତରେ ଗେଲ ହୋଇବ, ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କିଏ ଗେଲ ହୁଏ? କାନି ଧରି କେବେ ଗେଲ ନହିବ, ଗେଲ ଯଦି କାନିଟା ଟିକେ ଧରି ପକେଇଲ ସେଟା କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ହାନି ହୋଇଥିଲେ ମାନି ନଯିବ, ତମର କ୍ଷତି ହେଲେ ତମେ କେବେ ହେଲେ ହସିବ, ଦୁଃଖ କରିବନି, ଏଟା କଣ ଠିକ? ବୁଝିଲୁ କି? ତେଣୁ ଆକୁ ନିକିତିରେ ତୁଳି ଗୁଣିଜନ ୟାକୁ କହିବ। ନିକିତିରେ ତୁଳି, ନିକିତି ମାନେ ଦଣ୍ଡି, ଦଣ୍ଡିରେ ଓଜନ କରିକି କହିବ, ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଶୁଣ, ନା କି ତୀରେ ତୁଳି, ନି ଜାଗାରେ ତି ଲଗେଇ ଦିଅ। ନାନୀ ସଙ୍ଗତରେ ଗେଲ ହୋଇବ, ନାତି ସଙ୍ଗତରେ ଗେଲ ହୋଇବ। କାନି ଧରି କେବେ ଗେଲ ନହିବ, କାତି ଧରି କେବେ ଗେଲ ନହିବ। ହାନି ହୋଇଥିଲେ ମାନି ନଯିବ, ହାନି ମାନେ ହାତୀ ପରା ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ତୁମେ ମାତିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସିଏ ଆମର ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେଇଭଳି ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ରହିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଭାଷାଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ଅଧୀରେ ଆକାରେ, ଏକାରେ, ଇକାରେ, ଐକାରେ ସବୁ ଦେଲେ କଣ ହବ, ସେ କଥାଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଛଡା ଆମେ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ସାର୍ବଜନୀନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି, ସେ କଥା ରସ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଜାରରେ ଗୁଲି 1000 ବିକ୍ରି ହଉଛି, ତମେ ଖାଇଦେଲେ କଣ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଫୁଣ୍ଟେ ନ ଦେଇଛି, ସେମିତି ଆମେ ଯେତେ ଖୋଲିକି କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ସଦ୍ଗତି ହବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୁରୁ ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାଗବତଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ହେଇଗଲା। ଭାଗବତଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଗବତରେ ହେଇଗଲା। ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ, ଆମେ ସିନା ସଂସ୍କୃତ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ କରିକି ତାକୁ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଏକା ଭାଗବତ, ସେଇଟା ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୋଦି ତ ପଢିକି ଭାଗବତ, ସିଏ ତ ବଢିଆ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲାଣି ପ୍ରତି ଭାଗବତ ଘରକୁ, ଭାଗବତ ପଢ 50,000 ଲେଖା ଛାଡ଼ିଲାଣି। ହଁ, ସେଟା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ, ସେଟା ଠିକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ କମିଲେ ନା, ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସିନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେଲାନି ନା। ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ତାକୁ କଣ ଏ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଇକି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ? ନାଇଁ, ଭାଗବତ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଗୀତାଟାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତାଟା ଯାହା ବି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ମୁସଲମାନ କେବେ ଗୀତାକୁ ମାନିବନି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ଗୀତାକୁ ମାନିବନି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଗୀତାରେ ଏମିତି ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଗୀତା ଭାଗବତ ନାଁ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଦର୍ଶନ ବୁଝେଇଦବା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଠାଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଶରୀର ଭିତରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଶକ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖେଳୁଛି, ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ନା। ଅଣାକ୍ଷର ନ ହଉ, ଅଣାକ୍ଷର ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଖେଳୁଛି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବା। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଏକ, ସେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ। ବାସ୍ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବା। ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉ କହୁଛ ଖୋଲିଦେଲି ବୋଲିକି, ଯେତେ ଖୋଲିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପାଖରେ ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢିବି, ବୁଝିଲେ କି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିବ, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଥିବ, ମଣିଷଟି ବୁଝିବ, ଷଣ୍ଢଟା ବୁଝିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର, ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ଷଣ୍ଢ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତାର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତଗୁଣୀ କ୍ଷଣେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ
हृदय धारणे क्षम तम गुणी चिर काल शुणी शुणी बुझी न पारे तमरम ये सत्य आपण भली जो माने सब सत्य लोक थे आम भारत में कौन ओडिशा कौन से माने ता अर्थ को ठीक बुझे तम गुणी कस्मिन काले बुझीपारे नहीं कौन बुझे ना तेणु तेणु तम गुणी जी न बुझीपारे आम छाड़देवा जो मैंने बुझे से छाड़ुची कहीं ये उच्चतर कथा बहुत उच्चतर कथा खाली उच्चतर नुह आकु ऑल वर्ल्ड रिसीव करिवो कहीं समस्त शरीर एक बास हाँ एकाक्षर को धरिकी समस्ते चलुचंदी एकाक्षर कौन तांको बुझेदेला माने से काबा हो जिवे पूरा काबा हो हाँ हाँ एटा सत कहीं ना एकाक्षर रे आमे बंचिचु एकाक्षर चली गले काम सरी गला बास बास एकदम ठीक एकाक्षर द्वारा आमे चलीचु हमको चलाउछु केवल एकाक्षर चलाउछु आ किछि नहीं एकाक्षर द्वारा आमे सुनी पारुछु एकाक्षर द्वारा आमे देखि पारुछु एकाक्षर द्वारा हमर खाद्य हजम होउची एकाक्षर द्वारा हमर जीव चलुची हाथ चलुची एकाक्षर जो दिन चली जीव से दिन काम सरी गला चल जीवा हां एटा ठीक त माने हर्षैकारटार हर्षैकारटा केते ओजनदार हर्षैकार अछि बोली आमे शिव हर्षैकार कटि गले आमे सब ता मात्रार ओजन केते देखन मात्रार ओजन बहुत ना आम गुरु से कहले इकारटी जे बल देव से राम हलधर तेणु तार शक्ति बहुत ना अतिरिक्त शक्ति तार एटा बुझिला माने जगत वर्ल्ड बुझिबो आकु कई काटी परिबेनी के काटिबो के काटिबेनी सेज में कहूची एगुडा का एते प्रश्न खोली दउचंती ये लोक लोक कोन हेबे लोक हेबे नहीं जेते बुझेले सला बुझिबे नहीं हेबे नहीं 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 आपण मान तो सब जानिबे लोक न जानतु लोक सब लोक बुझे नहीं धरतु 100 रु 2-3 जन जानतु आमर सेतिक हेले यथेष्ट तापर गोटे कॉलेज रे पाठ पढ़ा होची सब पाठ कोन समस्त पढुचंदी ना सब पाठ समस्त बुझी परिबे आर्ट्स पिला साइंस बुझिबे साइंस पिला आर्ट्स बुझी परिबे किंतु कॉलेज रे पढ़ा हबो ही हबो सब विषय पाठ दी प्रकार हां गोटाई बही पाठ पढ़िबो पेट रोजगार पे आ गोटे पाद ठारू दुकुति घर पर्यंत पा ठारू ठ होची ए पाठ से पाठ पढ़ीदेव समस्ते ए पाठ पढ़ा बापा भारी कष्ट पूर्व जन्मर सुकृत नथले बुझीब ना कि जानव ना 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 एटा सत ये जो ध्यान मठ बोली ताकू करबो ध्यान हां ये पाठारू ठ पढ़िबा पाठ नुह ये अपड़ा पाठ ता सुनिया मन को भीतर पसिबा आपनकर जेमदी पइछि आपन कोन घोषुचंती ना पाठ पढुचंती ना बुझुचंती ना किए बुझाइछि ना ना ता मन को आसीबो से ता पाखु को मन को आसीबो ए जिंस ऑटोमेटिक आसीबो से जानिबो सेही बही समस्त पढ़िबो किंतु ए जिंसर भेद केई पाइबे नै ए ऑटोमेटिक ज्ञान जानिया पे जो कौशल से सद्गुरु देबे सेटा को जे नबो ता हृदय मध्ये ऑटोमेटिक आसीबो एरा ऑटोमेटिक आसीबो पढ़ा पाठे नहीं अक्षर नुहे अजपा ज्ञान गुरुसूत्र एत तो न जानी माला कौपिनी भेकबाना बहिबा व्यर्थ व्यर्थ पूरा व्यर्थ ना कोड कहउछंदी मु आपन संगे फोन ने कथावार्ता हुए नै कटगुरु कहउछि ना फोन ने तो कथावार्ता हो गोटे कथा होछि मु ता रखी पारुनी सब नंबर पुनी बार एते नंबर रखि पाने कथा ठीक अछि बहुत बढ़िया खुशी हली आउ एमि सब लिखु था जानू था तापर एठी ब्रह्मा का शरीर केमिति सृष्टि हैला भागवत रे तृतीय स्कंध द्वादश अध्याय 44 रु 48 श्लोक ना सेतिर अछि ताकु टे देखि दियो मु ताक पर या पर राम नाम पर सेटा को छाड़ेबी अच्छा भागवत आज्ञा गोटाई कथा सेही भागवत रे लिखिछि एकादश स्कंध रे जीवर बध मोक्ष बेनी विचारे जेते शास्त्र घेंदी ता पदटा मन पर न पाए तार आदि अंत जीव बध होउछि कोठी मोक्ष होउछि कोठी जीव के बध सुनो जीव बध होउछि कोठी मोक्ष होउछि कोठी जीव केबे बध होए ना जीव केबे मोक्ष होए ना जीव सद्बदा मुक्त कथा सुनो प्रकृति बध होए प्रकृति मोक्ष होए बुझिबे कि जीवर जो प्रकृति अछि जो कोंदी जीव कोछि मु मरि गेली सी मला नै जे ता प्रकृतिटा मरि गेला तेणु जीव आत्मा जी से सर्वदा शुद्ध सी सर्वदा एक क्षेत्र आश्रय अभिक्रिय सदृग हेतु आत्मा नित्य व्यय शुद्ध एक क्षेत्र आश्रय अभिक्रिय सदृग हेतु व्यापक संगनामृत ये द्वादश लक्षण हूँ आत्मार आत्मा दी भाग विभक्त गोटे हूँ जीवात्मा गोटे हूँ परमात्मा परमात्मा विशुद्ध मुक्त जीवात्मा हूँ युक्त
जीवात्मा प्रकृति रे मिसी परमात्मा प्रकृति ऊर्ध्वे तेणु जीव जो बद्ध होउची बद्ध अर्थ जीव जो प्रकृति रे मिसी जाए से से बंधन रे पड़ जाए जेतले से बंधन को छाड़ी दिए से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाए यही मन ही बंधन होउची मन ही मुक्त होउची कौन बुझी पाइले ना मु गोटे छोटिया कथा कहूँ धरती शुण तुम विवाहित ना हाँ विवाहित तमें नुआ नुआ शशुर घर को जाइच शला गोटे भलटे अच्छी शला सांगे तुम गोटे पशा खेल रज समय पशारे खेलुच गोटे खेल पूरा निशारे माति जाइच यही समय गोटे पिलाटी आसिक डाकिला कि नना कि तुम टे आस घर को आस गाधुआ हो खाଇବା तुम कौच कौन ना हाँ जाऊँगी किंतु आसी पारुना 3 थर डाकिलानी हाँ जाऊँगी किंतु आसपारे कारण कौन जे तुमरी मनटा बर्तमान जो खेल रूपक प्रकृति रे मिसी जाइथिबारु से तुमको एमिति बांधी देछि से तू छाड़ी कि सेटू तुम आसी पारुना ये जो भली प्रकार कथा से भली मन जेतबेले इंद्रिय मान साथ मिसिकी बांधी जाए से से छाड़ी के आसी पारे ना मन एवं मनुष्य कारण बध मुख्य मन होची बंधनर कारण मुक्तिर मध्य कारण मन जो प्रकृति रे मिसीगला से बंधन पड़गला प्रकृति छाड़ीगले से मुक्ति हो तेणु ये मरब किए से कौन बुझिपारे ना कथा हूँ कथा तेणु बध मुख्य ये दीटा जिनस हूँ केवल यही मनर कथा मु निजे बध मु निजे मुख्य मु चाहिए बंधन हेबी मु चाहिए मुक्ति तमें चाहिए संसार कर तमें चाहिए संसार निवृत्त होकर सन्यास हो पार तेणु संसार होगा सन्यास होगा ये दीटा तुम निज उपर निर्भर करे से भली प्रकार कथा जे बंधन मुख्य बा ये दीटा सब जीवन निज रख पुर देखुथा देखा सब्सक्राइब कर नाई सब्सक्राइब काई मु तो देखिकी सब लिखि दउची सब्सक्राइब ना ना सब्सक्राइब कले सिना मो निजर हबो तमे हां आमे निजर हेई जाइछु आमे तो चॉइस कर देइछु आ तथापि सब्सक्राइब कर दियो सब्सक्राइब करे हम पैसा पड़ बुलिकिरी बहुत साधु संत बहुत पचारिछु कोनोसी विषय रे उत्तर ठीक पाइनु ना ये निगुड़ कथा केही देई नांती ना एपर्यंत ए निगुड़ कथा केही बुझी ना ना बुझीथिले तो देता से माने बुझिवार अभाव अछि किछि तो आ विषय कहि परिबे नै आ ना कहि परिबे नाही भागवत माने कहि परिबे नाही रामायण राम माने कहि परिबे नाही किछि तो किछि नाही खाली भेकवाना धरी बुलिले बड़ बड़ कथा गपिले हां मु ए राम कथा काली किमा पहदन छाडु तांको खाली अ माने पचाले से कहि परिबे ना अ ता कोन अ अर्थ कोन टिके कथा जा हो बाबा बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आमे किसी शिखिबार आधे होउची आगो को किसी शिखिबार अछि आपन गोटो आमे ते जीवी टिके काम धंदा मोटे चलती सरी गेले मु जीवी आ सरी गेले आसीबो हम पाकर तो पळे आसीबो हां मु पळेबी मोटरसाइकिल नै पळेबी एइटी आ हां हां बाबा रहिले आज्ञा प्रणाम।